عبدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا
الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا
وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا
إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا cek Bismillah wahid isnain salasah tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah
وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئات يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسنة المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال باب إذا وجدت امرأة في الطريق. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى وبه إليه قال حدثنا سفيان وقال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة وبه إليه قال حدثنا أنس وحدثنا محمد مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن هم بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة إلى فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا المعرفين. وقال أحمد بن سعيد وبه قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد إضاحها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر. فقال إلى الإذخر. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله المؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال عباس إلى الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإذخر. فقام أبو شاهين رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهين قلت لأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب لا بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري قال bab idza wajada tamratan, bila seorang menemukan sebutir kurma, sebiji kurma fitariki, di jalan. Masih berkaitan dengan babul luqatah, barang temuan. Walaupun yang ditemukan adalah sebutir kurma, dibahas. Jadi selanjutnya ukuran sebutir kurma ini yang kemudian disebut namanya syai'un hakir. Sesuatu yang tidak ada harganya, cuma sebutir kurma. Terus bagaimana? Apakah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah barang temuan juga harus diumumkan sampai 1 tahun dan sebagainya ya? Yang kemarin kita bahas. Nanti kita pelajari hadis ini seperti apa yang akan kita pahami dari hadis ini. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyanu an Mansurin an Talhah an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lewat bitamratin, menemukan sebutir kurma, sebiji kurma fitariki, di jalan. Qala dahu Rasulullah laula anni akhu, sekiranya aku tidak takut, antakuna adalah sebutir kurma ini minas sedekah, daripada zakat. Sedekah yang maksudnya adalah zakat, karena Rasulullah tidak menerima zakat. La akal tuha, tentu aku makannya. Waqala Yahya haddatsana Sufyanu, berkata Yahya haddatsana Sufyanu haddatsani Mansurun wa qala Zaidah, perawi namanya Zaidah an Mansurin an Talhata qala haddatsana Anasun wa haddatsana Muhammadun bin Muqatil qala akhbarana Abdullahi qala akhbarana Ma'marun an Hammam bin Munabbihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, redaksi yang lain, inilah anqalibu, bahwasanya saya la anqalibu, betul kembali ila ahli, kepada keluarga, pulang. Fa'ajidu, maka aku menemukan at-tamrata, sebiji kurma sakitotan, jatuh ala firasi, di atas apa? Ranjangku, di atas dipanku. Menemukannya lagi di mana? Kalau tadi kan di jalan. Kalau ini menemukan di mana? Di dalam rumah sendiri. Fa arfa'uha, maka aku angkat satu butir itu, sebiji itu. Li'akulah, untuk aku makannya. Summa ahsa, itu pun aku kemudian rasa khawatir, antakuna adalah tamra ini sedekatan, zakat. Fa'ulfiha, maka aku meninggalkannya. Maka aku berarti membuangnya, tidak jadi aku makannya. Artinya di sini dari bahasa fa'arfa'uha,
maka aku angkat semestinya, karena ini adalah sesuatu yang tidak ada harganya, ya kenapa tidak bisa dimiliki. Cuman di sana ada kekhawatiran jangan-jangan ini adalah kurma daripada sedekah. Jadi kalau kembali pada hukumnya dulu, ini berarti termasuk syai'un hakir. Tulis dulu ini, nanti kemudian lepas daripada bagaimana Rasulullah SAW ada kekhawatiran jangan-jangan ya. Kalau bukan itu adalah sifat warok, kehati-hatian, padahal sudah ditemukan di rumahnya sendiri. Kalau di jalan kan masih mungkin ya, di rumahnya sendiri. Bayangkan, tapi kewaroan, kehati-hatian akhirnya mengajari kita, begitulah namanya mencari sesuatu yang halal itu memang harus didasari dengan kehati-hatian walaupun cuman sebutir kurma ya. Walaupun sedikit, karena Rasulullah memang tidak boleh memakan sedekah zakat, itu maklum, katakan adalah haram. Tapi untuk kewaraan, kehati-hatian bicara masalah haram ini, maka kita harus jauh lebih hati-hati, didasari dengan kekhawatiran itu supaya kita selamat dari makan yang haram, ditolabil halal. Tapi dari sisi lain, dalla anna misla dzalika minal muhaqqarat, lepas daripada permasalahan kewaraan, kehati-hatian ditolabil halal. Tapi sisi hukum yang berkaitan hadis ini adalah buktinya Rasulullah fa'arfa'uha, maka hak untuk diambil. Dan kemudian selanjutnya, apakah harus kemudian diumumkan? Nah, ini adalah hukum, atau kemudian boleh dimakan. Ya. Ya, ini kalau sudah seperti ini sifatnya, jadi sangat tidak ada harganya, ya tidak apa-apa, tidak mesti kudawa, tidak mesti harus diumumkan ngundi-undi wae. Itulah ya, nggak usah diumumkan dan justru boleh dimakan. Tapi kalau sesuatu berharga kita maklumi ya. Jadi bukan masalahnya adalah alhamdulillah rezeki nomplok ngono ya. Terongoan itu. Ini milik siapa? Yang mestinya justru kita sangat berkewajiban untuk menjaga harta orang lain. Karena itu bukan milik kita. Maka kemudian sampai ada hubungan dengan kapan diumumkan, di mana, kemudian sampai 1 tahun baru kemudian bisa memilikinya. Itu pun sudah 1 tahun umpamanya, tahu-tahu yang punya apa datang, memang duitnya 50 juta ya. Wah alhamdulillah 1 tahun milik sayang dia, tahu-tahu datang. Ya, tentu itu bukan milik kamu. Tapi kalau syai'un haqq muhaqqar, syai'un hakir, ini di sini mafhumnya berarti memang tidak usah diumumkan, boleh dimiliki, boleh dimakan. Cuman apa? Sebutlah adalah tamroh, sebutlah adalah makanan. Sebutlah kalau duit gitu berapa ya? Berapa? Ya ukuran karo parkir ya. Ya berapa ya ini, sehingga orang enggak nggoleki, orang tidak mencari-cari.
yang kemudian dalam fikih istilah disebut ulima ridhohu, kalau kemudian umpamanya ketemu orangnya pun sementara sudah dimakan umpamanya, itu pun dia ridho. Jadi akhirnya kemudian dalam fikih ada istilah hukum, memang mestinya seseorang ketika ini adalah menemukan hak orang lain, milik orang lain, tapi tahu-tahu kemudian dia sudah tidak memasalahkannya, disebut ulima ridhohu, itu menjadi halal. Saya jadi ingat waktu di Langitan itu, ingin makan barang-barang yang enak juga, makanan tempe tahu. Akhirnya kita punya teman, orangnya insya Allah nggak masalah, jumlah PTE, biar makan enak. Setelah makan enak selesai, iki mau pitikmu ridho ya. Yang punya pitik diundang, jak makan nisan. Koncone dhewe ngawur kari kuar. Ya ridho masuk hari pitik wae jadi. Tapi bahasanya bahasa ulima ridho itu. Ulima ridho. Ini termasuk bahasan fikih yang ngono wae mosok ora. Akhirnya kemudian kan ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang pokoknya antum harus hidup bersama-sama kemudian kita mandi di tempat yang bersama-sama. Kemudian sementara waktu kita mandi kemudian butuh sabunan. Sabune konco ada ora? Boleh enggak? Apa teman lah siapa enggak? Ya ndak lah. Misalmu dewi sabunmu gele ngono. Ndak pengen kemudian dipakai oleh teman-temannya, ya jangan ditaruh di situ ya. Itu namanya apa? Ulima apa? Jadi bukan kemudian dianggap ngasap, ndak. Salamu dewi wong akeh. Kok sabunmu gele ngono. Nah, aku pengen sabunan nih. Yo gak apa-apa. Nek gak pengen aku sabun aja gele ngono. Bahwa ulima wah ridho. Jadi saya dari saking begitu hatinya para ulama, jadi untuk memberikan pelajaran pada kita masalah sesuatu yang halal ini, jadi memang betul-betul harus berhati-hati betul ya. Berhubungan dengan Rasulullah sendiri seperti itu, memberikan pelajaran itu. Masalahnya summa ahsya. Jadi aku khawatir. Padahal ya wallah pelajaran ini sangat penting. Jadi masalah rezeki yang halal ini ya, kan itu kalau sudah bicara keselamatan kan maklum ya. Apalagi di akhir zaman ya. Yang Rasulullah menggambarkan seorang di akhir zaman kapan kemudian la yubadil mar'u min aina akhadha min halalin am min haramin. Karena rezeki melimpah di mana bisa didapat dari mana-mana. Semuanya bisa dijual, semuanya bisa dikembangkan. Kemudian orang enggak berpikir halal apa haram, jadi akhirnya kemudian masyarakat memahami yang penting oleh duit ya. Yang penting dapat duit. Apalagi bicara wong sing halal sing harame apa repot apa meneh sing halal. Wong sing harame seret ngono sing halal. Jadi tidak boleh sembarangan. Saya jadi ingat waktu apa saya kan naib ya kaualannya. Waktu mondokkan saya sama Abu ya, sama Dinan, pesennya ya Pak. Ngapunten Pak Suhari, kan di Ihya ini sakit sanggune sampun ngantos saking bayaran di KUA. Oh siap cirim. Ya bukan berarti PPNS itu ora oleh ngono ora ya. Tapi namanya kawaroan ya namanya. Wah.
Kawaroan. Wah, ini ngono kawaro dadi PNS ya. Ya. Kalau bicara PNS kan maklum ya. Teko apa wae duit dadi siji, kemudian campur jadi satu. Kalau enggak syubhat apa? Ya syubhat. Tapi karena antum butuh untuk dibayari orang duit, karena hukumnya karena memang apa? Tidak punya. Jadi kalau bukan pada tingkat darurat, artinya tingkatnya kemudian bawahnya menjadi hajah, namanya hajah masa. Kalau darurat itu kalau nggak makan mati. Kemudian bawahnya hajah masa yang butuh. Udah buktinya menulas itu utang aja. Itu menulas mesti utang pakai negeri. Umpamanya begitulah. Jadi ada darurat, ada namanya hajah masa. Di bawahnya hajah masa dianalogikan dengan namanya darurat. Kalau darurat itu dalam hukum fikih, jika kita tidak memakannya maka mati. Seperti kenapa boleh makan bangke, kalau nggak makan jadi mati. Itu namanya darurat. Makanya ngapunten jadi seperti untuk pengembangan usaha kita mesti harus mengambil duit dengan minjam dan jelas ada ribanya ya. Itu namanya bukan raja masa, memang untuk mengembangkannya. Ini pada akhirnya juga karena berhubungan dengan sesuatu yang enggak jelas subhat. Makanya kenapa justru pinjam-minjam namanya bank itu malah menjadi ruwet gara-gara itu. Pikirannya untuk pengembangan. Tahu-tahu ujiannya jadi bulat. Karena bulat utang ditambah akeh. Tapi kalau betul-betul memang hajat kenapa? Kau ada sing dijauhi utang. Sopo ora gelem sakmono akeh ya. Ya apalagi ya kenapa tidak boleh. Tapi kalau kemudian untuk mengembangkan, untuk kemanfaatan, memang mau tidak mau bukan termasuk yang dibolehkan karena untuk mengembangkan. Tapi kalau untuk kebutuhan menutup supaya jadi tidak kolap umpamanya ya, kenapa tidak boleh? Boleh. Selanjutnya kemudian bicara masalah nabung duit di bank. Itu kan maksudnya untuk menyelamatkan. Arahnya ke sana. Karena untuk menyelamatkan kemudian katakan bunganya depositonya ya mohon dihitung juga. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai dimakan. Karena bolehnya hanya untuk menyelamatkan. Karena keamanan dapat dijamin. Karena itu depositonya dan sebagainya itu. Kemudian seperti apa? Ya singkirkan, bersihkan. Pembersihannya menurut Abu Hanifah berikan pada orang-orang fakir. Fakir itu umum. Ono ustad TPQ fakir apa ora? Bayarannya ya gitu aja gampang. Bahkan mungkin kiai meroleh bayaran. Jadi halal untuk dia ketika diberikan karena termasuk binal muhtajin. Itu kalau menurut siapa? Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Ghazali untuk kemanfaatan umum. Jadi jalan untuk namanya penerangan dan sebagainya. Imam Ghazali lho paling hati-hati nih wong sik mulai dong. Karena mesti ada tetap jangan duit gue bungane akeh haram tak buae nang segoro ae. Ya lapo kok di segoro. Masih ada yang banyak membutuhkan ya.
Apalagi kalau kita nabung itu kan ada ya di print kan jelas ya, keluarkan ya bunga ini dihitung aja untuk membersihkan itu. Atau katakan setiap kita jadi dapat duit, apakah mingguan, apakah 2 minggu, apakah 1 bulan, tak niati zakat secara umum itu, insya Allah begitu caranya gampang. Yang penting kita merasa ini sebetulnya bukan uang yang paling halal ya. Untuk dari sisi kewaraan, kehati-hati. Rasulullah bilang summa akhsha. Laula anni akhafu, aku takut antakuna minas shadaqah. Padahal tidak mesti. Di satu sisi kalau bukan milik kita, katakan adalah ada hubungan dengan hal yang lain, kita nggak tahu. Ini maunya kita sedang ingin makan di warung maunya. Ya ora usah terlalu arok witriti. Iki nyembelih kaya apa ngono kate. Halal apa haram? Itu sampai tidak seperti itu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum, itu kalau urusan dengan di luar yang kita miliki. La tas'alu an asya'a kemudian tidak perlu untuk tanya tentang sesuatu, sekian banyak sesuatu, kalau justru malah dijawab ke hakikatnya, dijawab keadaannya yang semestinya, malah menyusahkan kamu. Suatu saat Sayyidina Umar bersama pendereknya lewat di lorong, kemudian ketetesan air. Pendereknya tanya, ini air apa ini? Ciri-ciri ojo jawab. Jadi lewat di lorong ini ada tetesan air dari atas. Pendereknya Sayyidina Umar menanyakan, ini air apa dari atas ini? Jangan dijawab katanya. Kok ngurusi tetesan air? Hanya la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Bayangkan kalau dijawab ini air dari jamban, air dari kakus, wah najis kabeh lah. Akhirnya berangkat dari hadis ini yang berkaitan dengan syai'un hakir, nanti juga walhasil di mana saja. Selama itu syai'un hakir. Nanti ada hubungan dengan luqatah al-haram, luqatah ahli Mekah. Itu ada hukum sendiri, tidak bisa dimiliki. Hanya boleh diumumkan. Jadi nggak sampai bisa memiliki, karena ini demi kehormatan tanah haram. Ya mungkin orang berpikir tanah haram muhtafa'an barokah ya. Atau umpamanya harus kemudian diumumkan. Terus bagaimana orang sekian banyak itu hujat dari syattal bilad? Kan nggak mungkin ada seorang kehilangan sampai kemudian mencari-cari orang datang dari seluruh penjuru. Gak mungkin kan, haji. Kok kapan diumumno, terus kapan ini mana?
Akhirnya pikiran sing ngusrek iki. Oh, enak iki, gak mungkin. Ora mungkin wong balik rene wong haji 20 tahun ke balik. Katakan begitu. Katakan seperti itu. Jadi itu namanya hati ya, namanya hati. Pikiran buruk ada. Tidak berpikir mestinya ini bukan milik kita, milik orang lain. Tetap kemudian tanggung jawabnya adalah tetap diumumkan. Tapi ini di Mekah. Nggak mungkin lah orang ada tanya. Ya. Malah ini barokah ini. Itu bagaimana hukumnya? Nah, tapi kalau umum ini sekarang kalau kita cuma menemukan uang 50 real ya. 50 real ini syai'un hakir apa di sana ya? 50 real. Ukuran di sananya dianggap syai'un hakir. Karena yang datang ini kaya semua orangnya. Kalau nggak kaya nggak haji lah ya. Ukurannya 10 real apa 50 real? 50 real ini syai'un hakir apa sudah dianggap banyak. Terus antum menemukan 50 real. Kecuali kalau 5.000 real ya. 50 real. 50 real berapa? Kalau 5 real di sini kan banyak ya. Di sana awalnya. Yang datang ini adalah orang-orang sebutlah manis tata'a ilaihi sabila, itu ukuran umum. Jadi hukum fikihnya begitu. Makanya 50 real bagi ulama Saudi menentukan itu syai'un hakir. Tapi yo barokah itu ngono ya. Cuman hukum kayak ini boleh enggak kemudian kita ambil, kita miliki. Itu nanti di sana ada hubungan dengan bab ini. Kecuali kalau besar, maklum nanti kemudian diambil untuk kemudian dimungkinkan untuk bisa dikembalikan pada pemiliknya, walaupun bisa jadi tidak mungkin, tapi niatnya hanya untuk menjaga, tapi tidak boleh memiliki. Bila kemudian pulang, nah diserahkan pada, di sana ada bagian luqata ada, diserahkan pada bagian yang bagian ngurusi luqata, namanya bagian luqata ada. Jadi karena kita pulang nggak mungkin kemudian kita bawa, tapi harus serahkan kepada pemerintah Saudi kalau kita ada di sana. Babun kaifa tu'arrafu luqatatu ahli Makkah. Bagaimana diumumkan namanya barang temuan ahli Makkah, berarti tanah haram. Wa qala Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yalqitu luqatataha illa man arrafa, tidak boleh mengambil luqatataha, barang temuan yakni Makkah wa haramiha, Makkah wa haramiha, tanah haramnya, illa man arrafa, kecuali orang yang mau mengumumkannya, disebut mu'arrif atau munsyid. Jadi maknanya selanjutnya berarti tidak boleh memilikinya, lihibdiha limalikiha. Tetap kemudian supaya tidak tersia-sia, yakni haknya seorang menemukan di sana sesuatu yang bukan syai'un hakir, itu tetap kemudian boleh mengambilnya, tapi juga tetap mengumumkannya. Kalau enggak mampu mengumumkannya, ya kemudian serahkan pada bagian yang mengurusi masalah luqata ini. Wa qala Khalidun an Ikrimata an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tultaqatu luqatatuha illa limu'arrifin. Tidak boleh diambil luqatahnya, barang temuannya Mekah, wa haramiha illa limu'arrifin, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya.
Ya, berarti merasa ada tanggung jawab karena milik orang lain. Jadi mau tidak mau tidak boleh memilikinya. Ini khususnya tanah haram. Karena tanah haram punya namanya sekian banyak hal yang dilarang. Yang berkaitan dengan apa saja, bukan bagi seorang yang sedang ikhram saja. Jadi tanah haram harus dijaga apa saja, nanti kita catat. Masalahnya adalah sangat berhubungan. Islam beri satu pengumuman, jika ada namanya tanah, itu tanah yang kemudian disucikan muqaddasah. Tanah suci itu apa artinya suci? Menunjukkan kita ini jangan sampai kemudian punya hak kepada orang lain. Bukan orang lain tok, bahkan pada binatang. Semua diharapkan aman, jadi jangan ada yang diganggu. Itu adalah prinsip Islam. Karena sudah bicara masalah prinsip mengganggu, itu kan bayangkan orang punya pahala gunung-gunung, gunung-gunung, luar biasa ibadahnya. Tapi kalau sudah namanya mengganggu orang, yang dalam bahasa umum walayat bi alla yadlima ahadan, walaupun apa saja, bi alla yadlima ahadan. Ini kalau kita beramal apa saja itu masih harus diakhiri bi alla yadlima ahadan. Yang kemudian yang ahadan ini bisa jadi dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan masya Allah dengan tangannya, dengan membunuhnya, dengan masya Allah ya, mengganggu orang lain yang luar biasa. Itu mau tidak mau harus dia siap untuk kemudian menerima konsekuensi apa? Konsekuensi pahalanya bisa habis deh, bisa bangkrut itu. Karena masuk zambun layuk bahubi, tidak boleh yang premeh. Kalau yang lain hanya dengan Allah namanya dambun yuk bahubi, walaupun membunuh 99 orang ya. Kalau dengan sesama anak Adam ada catatannya yang betul-betul sangat teliti. Sampai umpamanya orang di dunianya walaupun dalam mahkamah sudah menang ya. Menangnya ya pokoknya menang. Apa karena dibeli dan menang, pokoknya saya menang. Itu nanti di akhirat akan langsung dihakimi oleh Allah sendiri. Jadi sehingga diulang lagi ya, apa yang pernah terjadi, karena diukur waktu di dunianya menang itu bukan dasar dengan keadilan Allah. Sementara Allah berfirman alaihissallahu bi ahkamil hakimin, jadi ada ahkamul hakimin. Ini hak ahkamul hakimin adalah justru kalau terjadi perseteruan di dunia walaupun menang ya dalam mahkamah. Tapi apa artinya kalau kemenangan itu tidak ada keadilan, nanti tetap akan kemudian tukarrarul husumah. Suatu saat ketika turun ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum ila rabbikum tahtasimun. Muhammad kamu mayyitun akan mati wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati semuanya. Kemudian Sayyidina Zubair, ya Rasulullah, atuqarrarul husumah badaan atuqarrarul husumah fil akhirah ba'da dunya ya Rasulullah. Apakah mungkin namanya husum perseteruan itu akan kemudian diulangi lagi setelah kita selesai di mana? Di dunia. Qala na'am, akan diulang lagi. Kata Zubair, innahu amrun syadid. Kalau begitu ngomong ngeri ya, kata ngeri. Ini kan sudah masalah
Dulmu ahadin ya Allah. Tidak bisa, karena Allah bilang wa ma huwa bidzallamin apa? Lil abid, wa ma huwa bidzallamin lil abid. Makanya kalau sudah ada masalah antara kita KCN, selesaikan di sini. Kalau tidak ruwet di akhirat. Qala la tultaqatul qatatu ilal mu'arifin wa qala Ahmad bin Sa'din qala tasana Rauhun qala hadatsana Zakaria qala hadatsana Amr bin Dinar dan Ikrimatan dan Basir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'dadu idahuha untuk Makkah wa haramuha la yu'dadu idahuha tidak boleh ditebang pohonnya. Pertama, tidak boleh ditebang pohonnya. Jadi semuanya kembali pada habitat masing-masing, semuanya dalam keadaan aman. Seperti contoh Islam itu memang turun adalah untuk namanya keselamatan bersama. Sampai kemudian dicontohkan kenapa ada namanya Al-Ardul Muqaddasah, apakah Mekah, apakah Madinah, apakah kawasan Masjidil Aqsa. La yu'dadu idadu, pertama enggak boleh ditebang pohonnya. Kalau ataupun pohonnya pun itu bukan pohon berbuah, namanya idoha. Sudah pohon penuh dengan duri pun tidak boleh ditebang. Idoha itu namanya kullu syajarin lahu syaukun. Pohon yang berduri itu pun tidak boleh ditebang. Wala yunaffaru saytuha, tidak boleh dihalau binatang buruannya. Wala yunafaru sayyidu, tidak boleh dihalau satwanya, tidak boleh dihalau. Wala yunafar, tidak boleh diganggu. Wala yunafaru sayyidu, walaupun itu buruan, namanya buruan, tidak boleh dihalau. Wala takhillu luqatatuha, tidak halal luqatahnya illa limunsidin, kecuali bagi illa limu'arifin, bagi orang yang mau mengumumkannya. Wala yukhtala kholaha, tidak boleh dicabut kholaha, rumputnya. Wala yukhtala kholaha, tidak boleh dicabut rumputnya. Kholaha yani kala'uha. Wa qala Abbasun ya Rasulullah illa adkhir, kecuali alang-alang ya Rasulullah. Wa qala illa adkhir. Ini ada hubungan dengan kebutuhan kita untuk namanya kebutuhan dapur kita ya Rasulullah. Maka boleh enggak namanya alang-alang apakah juga tidak boleh dicabut? Tidak apa-apa, illal idkhir. Karena ada kebutuhan terkait dengan dapur dan sebagainya ya. Sampai di situ. Qala Abbas ya Rasulullah illal idkhir wa qala illal idkhir. Wa bihi la qala tasani Yahya ibn Musa qala tasani Walid Muslim qala tasani Auza'i qala tasani Yahya ibn Abi Katsirin qala tasani Abu Salamata ibn Abdurrahman qala tasani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahallahu ala rasulih, ketika Allah fataha membuka, berarti menaklukkan ala rasulih Makkah. Qama, maka beliau berdiri bin nasi, di kalangan orang banyak. Fahamidallah, maka kemudian beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah. Wa asna alaih, dan memuji Allah semua. Qala innallaha, bahwa Allah habasa an Makkatal fil, kapan Allah subhanahu wa ta'ala habasa sudah menahan an Makkata, dari Mekah al-fil, pasukan gajah. Selanjutnya wasallatu alaihi rasulahu, dan Allah memberikan kekuasaan memenangkan Mekah Rasulullah pada rasulnya wal mukminin, ini yauma fathi Makkah. Fa inna, maka sungguhnya Mekah, tanah haram Mekah, la takhillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun. Karena qabli, dan ini tanah memang dibuat muqaddasah. Pengertiannya adalah bagaimana disucikan itu, di antara tadi
urusannya adalah berkaitan dengan namanya semuanya steril, tidak ada yang terganggu. Jadi walaupun rumput tidak boleh dicabut, walaupun pohon berduri pun tidak boleh ditebang. Karena qabli wa innaha, dan bahwa Mekah tanah haram ukhilat dihalalkan li sa'atan min nahar, bagiku hanya 1 saat saja di siang harinya waktu itu. Ketika dalam keadaan menang, kemudian masih ada orang-orang yang harus dibersihkan sama sekali, termasuk 11 orang musuh Islam yang kata Rasulullah, kalau kamu ketemu di mana saja bunuh dia, walaupun dia bergelantungan dengan selambunya Ka'bah. Berarti waktu itu pengumuman fulan 11 orang. Ini orang harus dibunuh semua ketika menang Fatu Makkah. Kalau ataupun ia datang bergelantungan dengan memegang selambu Ka'bah, tetap bunuh dia. Berarti halal, kan mesti nggak boleh. Wa inna la takhillu li ahadin, bahwa Makkah ini la takhillu li ahadin ba'di, setelah aku. Fala yunaffaru sayyiduha, maka tidak boleh dihalau sayyiduha, binatang buruannya. Wala yuhtala syauquha, tidak boleh dicabut durinya. Wala takhillu saqitatuha, tidak halal barang temuannya illa limunsidin, kecuali bagi munsid, mu'arif yang mau mengumumkannya, hanya untuk kemudian mengambilnya tapi tidak untuk dimilikinya. Wa man qutila lahu qatilun, barang siapa wa man qutila lahu qatilun, barang siapa memiliki saudara, seorang yang terbunuh, qutilahu qatilun, terbunuh di antara kerabatnya. Jadi seorang A punya namanya saudara siapa dari keluarganya terbunuh, ada yang membunuh. Fa huwa bi khairin nadharain, maka ia ada 2 pilihan, 2 opsi. Maka dia kemudian mangkut lahu qatilun, karena saudaranya atau kerabatnya yang terbunuh, kemudian siapa pembunuhnya, maka dia adalah fahuwa bi khairin nadharain, maka ia boleh memilih antara 2 opsi, imma ayyufda, ada kalanya ayyufda, ia menerima denda, menerima tebusan, kan namanya pembunuhan. Kalau mau ganti tidak dibunuh itu 100 unta. Wa imma ayyukita, atau kalau dia harus kemudian menuntut balas. Enggak ada istilah dimaafkan, terus maafkan nol, enggak ada. Dimaafkan itu maknanya dimaafkan, bukan berarti nol. Dimaafkan tapi apa? Tetap bayar 100 unta. Jadi enggak ada yang sia-sia ya. Oh enggak apa-apa, dimaafkan saja begitu. Faqala Abbas ilal akhir, maka berkata Abbas ilal idhir, fa inna, karena kita sekalian naj'alu, menjadikannya idhir ini likuburina, untuk kuburan-kuburan kita, menutup kuburan mayit, wa buyutina, dan rumah-rumah kita untuk atap, untuk dapur dan sebagainya. Ini kebutuhan sehari-hari. Kalau ada orang mati ditutup dengan waktu itu, tidak ada papan, jadi dengan rumput alang-alang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal idhir, maka Rasulullah bersabda illal idhir. Fa qama Abu Syah, maka berdiri namanya Abu Syah, rajulun min ahli Yaman, seorang dari penduduk Yaman. Fa qala, maka dia berkata kepada Rasulullah di hari Fatu Makkah itu, di waktu haji, ya Rasulullah. Faqala aktubuli, tulislah untuk aku ya Rasulullah. Maksudnya menulis apa? Menulis al-khutbah al-madhkurah, khutbah tadi yang isinya tadi. Tidak ya Rasulullah, khutbah tadi itu yang tadi pidatonya bukan waktu haji. Lamma fatahallahu ala rasuli. Jadi lamma fatahallahu ala rasuli Makkah qama fin nasi fa hamidallahu asna alaihi, semua qala innallaha habasa
an Makkah al-fil wa sallatu alaihi rasulullah al-mu'minin, karena Mekah terkuasai kaum muslimin. Kemudian Mekah itu begini. Ada seorang namanya Abu Syah, kemudian minta sama Rasulullah agar dituliskan isi khutbah itu. Faqala uktubu li ya Rasulullah, faqala Rasulullah uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Ini berarti awal diizinkannya seorang menulis, karena ada larangan keras selama turun Al-Quran tidak ada boleh menulis apapun, walaupun menulis apa saja yang didhawuhi Rasulullah, dilakukan Rasulullah, sama sekali dilarang, tidak boleh ditulis sama sekali. Subhanallah. Baru ada namanya izin menulis itu kapan? Waktu Fathu Makkah. Jadi selama ini berarti hadis-hadis itu ditulis ya, justru adalah karena betul-betul Allah menjaga para sahabat itu dengan kekuatan hafalannya sebagainya, yang hanya terbukukan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Berarti Masya Allah ya, turun zaman apa kayak sekarang ya. Subhanallah, tapi kekuatan namanya hafalan tuh, sehingga kemudian sekarang kita menerima hadis sekian ribu ini, catatannya Masya Allah sangat valid. Itu justru penulisan mulai kapan? Zaman Umar bin Abdul Aziz, secara tulisannya yang rapi yang ini. Asalnya sama sekali nggak boleh, karena kalau ditulis boleh dituliskan maka nanti dikhawatirkan akan campur aduk antara Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Caranya Allah ingin menjaga Quran, maka sama sekali nggak boleh ada tulisan menulis berkaitan dengan dawuhnya Rasulullah. Tidak boleh sama sekali. Jadi orang akhirnya kemudian mengatakan, aku kun nama Rasulullah bersabda. Maka para perawi hadis itu kemudian akhirnya bukan seluruhnya, jadi bukan seluruhnya para sahabat, istilahnya bukan semuanya jadi wartawan. Akhirnya yang ingat-ingat kemudian baru nulis itu beberapa orang yang bisa menulis 1000 hadis lebih, itu namanya minal muksirin. Wah, berarti luar biasa, 1000 lah hadis itu kan ingatan ya. Abu Hurairah minal muksirin, Ibnu Umar minal muksirin, Umar minal muksirin ya. Yang lain-lain kita dapat hadis ini cuma satu tok dari fulan ini. Seperti itu. Tapi itu sudah melengkapi kehidupan kita ya. Didasari dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Memang isinya, kenapa dilarang menulis hadisnya Rasulullah, agar tidak campur antara Al-Quran dan hadis, sehingga sampai sekarang Al-Quran steril seperti apa adanya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak tambahan-tambahan, umpamanya waktu itu boleh, berarti bisa jadi tambahan-tambahan ini dianggap jangan-jangan masuk Al-Quran. Pertama orang yang mendapatkan izin untuk menulis hadis siapa? Berarti siapa? Namanya Abu Syah. Uktubu li Abi Syah, ini adalah pertama orang yang mendapatkan izin dari Rasulullah untuk menulis. Walaupun selanjutnya kemudian ada namanya Sahifah Fulan, itu artinya setelah ada izin baru kemudian yang punya catatan-catatan itu kemudian menulis, yang kemudian disebut Sahifah. Akhirnya berjalan waktu di zaman Umar Abdul Aziz, akhirnya alhamdulillah terjadi perintah secara umum agar ini mulai ditertibkan namanya tadwinul hadis, itu justru di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Uktubu li Abi Syah, qultu lil Auza'i, aku berkata kepada Auza'i. Qultu, aku berkata, yakni Al-Walid ibn Muslim Ar-Rawi lil Auza'i kepada Auza'i, mau qalu uktubu li ya Rasulullah, apa maksud daripada uktubu li ya Rasulullah? Qala, berkata Al-Auza'i, hadil khutbah, yakni khutbah ini khutbah berkaitan yang disampaikan Rasulullah pada Fathu Makkah, pada waktu Yaum Fathu Makkah,
yang tadi isinya sudah kita baca. Uktubu li Abi Syah fa in qala hadhil khutbah allati sami'aha min Rasulillah, yang beliau Abu Syah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada catatan yang lebih lengkap terkait dengan masalah tadi, masalah luqatah. Wa min dalika qaulu Malik. Namanya pendapat bisa jadi berbeda ya. Jadi akan lebih luas penggunaan kita. Wa min dalika qaulu Malik anna luqatata fil haram wa ghairihi sawa. Menurut Imam Malik lain lagi. Luqatah di tanah haram dan yang lain adalah sama. Fal multaqitu ayyahuda, maka siapa yang menemukan boleh mengambilnya ala hukmin luqatah, ya didasari kan ini adalah luqatah, wa yatamallaquha, dan bisa milikinya ba'da dzalik, setelah itu, walahu ayyahuda li yakhfaduha faqat, atau kalau tidak ingin milikinya monggo. Kalau untuk luqatah Mekah hanya untuk ingin kemudian menyelamatkan, tidak niat juga untuk mengambilnya monggo. Tapi Imam Malik mengatakan kalau mau memilikinya boleh setelah 1 tahun, kembali kepada hukum luqatah. Wa bihi qala Abu Hanifah wa ma qala Syafi'i wa Ahmad. Di sana ada dua pendapatnya Syafi'i wa Ahmad, annalahu ahduha, boleh bagi dia untuk luqatah Mekah yakhfaduha untuk menjaganya ala sahibiha, wa yu'arrifaha, dan kemudian mengumumkannya madama muqiman bil haram, selama ia masih bermukim di haram, belum pulang. Fa idza kharaja, kalau kemudian dia sudah pulang, sallamaha lil hakim, maka diserahkan kepada pemerintah. Wa laysa lahu ayyahuda ditamalluk, memang tidak boleh untuk memilikinya, karena memang untuk luqatah haram hanya boleh untuk diumumkan, tapi untuk niat menjaga. Litamlik ila an qala ma'a qali Abi Hanifah. Di sana ada Abu Hanifah, innal multaqita idza kana faqiran, kalau si multaqit yang menemukan adalah orang fakir, jazalahu ayatamallakaha, kalau yang menemukan orang fakir boleh memilikinya. Wa in kana ghaniyan, kalau kaya ya jangan. Kitab Al-Mizanul Kubra itu kesimpulannya begitu. Ala kulli hal, jadi kalau kita fakir, ketepatan jumrah ono duit ini. Wah, aku fakir ini ya. Pendapat siapa? Abu Hanifah, masya Allah ya. Innal multaqit, kata Abu Hanifah, idza kana faqiran jaza lahu ayatamallakaha wa in kana ghaniyan lam yajuz. Kalau Imam Syafi'i tetap kembali kepada aslul hadis, jadi tidak sampai tingkat memilikinya, tetap kaidah kemudian kecuali kalau merupakan sesuatu syai'un hakir, itu tidak mesti harus mengumumkannya. Jadi lebih daripada itu, kalau Imam Abu Hanifah, kalau ia fakir boleh kemudian langsung memilikinya, itu Abu Hanifah. Lepas daripada namanya hati-hati ya, apalagi menjaga namanya kehormatan kota Mekah. Cuman alhamdulillah masih ada yang bisa kita ambil di Mekah, kalau bukan air Zam-Zam ya. Jangan kemudian kalau sudah begitu, orangnya barokah rek, nggo krik ini Mekah tak gede boleh kan. Itu tidak boleh. Cuman air Zam-Zam saja itu yang di sana kemudian boleh kan, ini karena air barokah. Tapi kalau kerikil atau apa jangan. Aku oleh barokah tak nggo kerikil itu ke Mekah. Di situ-situ namanya itu Mekah itu. Yang namanya justru menodai kota Mekah itu, tanah haram. Babun la tukhtalabu masyiyatu ahadin bi ghairi idin, wallahu subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.